I look forward nung daghan yung LGBTQ nga mosulod diri sa church and ma-disciple. And I look forward to that day that the LGBT community will understand that ang ilag yung gipangita is ang gugma gyud sa Dios. That's the kana bitang missing nga morag kanang kakulangon deep inside. You know what's amazing with LGBTQ is that you are all very talented. Yung sa Brother Jerry sa mga nakailan niya, grabe, talent. Grabe gyud. So very talented, and just imagine the church kung unsay padulngan sa church, kung unsay kaya abtan sa church, kung ang LGBT nga mga individual will serve the Lord and will choose to just die to self daily and will choose not to sin. Permanente jud ko moingon no na siguro kung lalaki ka, hinayon ka, that doesn't mean nga gay ka. Kung hinayon ka today, dili ka para sa ubang lalaki nga barako, it's okay because that is mao na ikaw, but choose not to be sexually involved with another man. Kung babayi ka and then kuan ka astig kay ka mo lakaw, mura pug kag lalaki, or imong feeling mura pug kag because daghang kag napasakitan kag lalaki and you feel kung babayi ka today and you feel like di jud ka ganahag lalaki, babayi imong kaibgan, now choose to die in that area. It's like dili na lang jud ka maguyab-uyab kay maibog mo kag bayi and it's not the will of God. No, so allow the church to help you sa imong journey gyud. In obedience to your flesh, padayon sa imong kuan, sa imong pagka member sa LGBT. But if you want to really obey God, you really cannot obey your flesh. No? Pero kabalo ka, at the end of the day, makaingon gyud yapon ka kay ni-follow ka sa Ginoo ug dili sa imong flesh, worth it yung kayang tanan. Amen. Lami kaysa pamati igsuon na kanang open ka sa mga tawo, mabahala sa imong pagka-open, gilove ka sa mga tawo. And lami kaysa pamati nga naay yung mga tawo nga modawat sa imo, especially ang church. Kabulo ka bisag kung dili ka sa church, kung dito ka sa gawas, dawaton na pug ka. Pero pag think og long term, unsa may effect ana? Sure man jud ka nga madto kag langit ana. Kung sure ka padayon, pero kung di ka sure, undangin na naigsuon. Tungod kay ang gusto gyud sa Ginoo makig-uban ta sa iya isa ka adlaw. Atong kinabuhi dili ra diri taman. Mubura. Mubo ra gyud, and even if maabot kag 100, mamatay gyud gihapon ka. Ang Exactly. importante mo adto kag langit.